وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، یہی تو وہ ہیں جو ان کے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے اجر اور نور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الہی میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ عثمان کو آج کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں، آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے۔ یہی مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہے، لیکن ہیں سبھی روشن۔ ان میں سب سے نمایاں، سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے 4 صحابہ رضی اللہ عنہم ہی ہیں۔ یہی پہلے 4 اصحاب خلفائے راشدین ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے۔ اسلام کا دامن شہادتوں سے مالا مال ہے۔ اعلان نبوت کے بعد سے آج تک مسلمان اسلام کے لیے قربانیاں دیتے آئے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے صحابہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ آج واقعہ کربلا کو شہادت کا سب سے بڑا واقعہ خیال کیا جاتا ہے۔ ایسا خیال کرنے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت حد درجے مظلومانہ شہادت ہے۔ 40 دن تک فسادیوں نے ان کے گھر کو گھیرے رکھا۔ یہ سانحہ اس شخص کے ساتھ پیش آیا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت سے نوازا۔ یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دیں۔ اس کے علاوہ بھی جن کے فضائل بے شمار ہیں، وہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد تھے۔ اسلام کے لیے ان کی قربانیوں کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن افسوس جب ہم تاریخ کے اوراق الٹتے ہیں تو ان کے صفحات پر اس جیسی ہستی کا بھی خون پھیلا نظر آتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہجری سال شروع ہونے سے 47 سال پہلے 576 عیسوی میں شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش سے 6 سال پہلے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ ماں باپ نے نام عثمان رکھا، اسی نام سے مشہور ہوئے۔ ابو عبداللہ اور ابو عمرو کنیتیں تھی، لیکن کنیتیں مشہور نہیں ہوئی۔ مشہور لقب ذوالنورین ہے، اس کا مطلب ہے 2 نوروں والا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے آپ کی شادی ہوئی، لہذا آپ کو یہ لقب ملا۔ دوسرا لقب غنی ہے، بہت مالدار تھے، لیکن اپنا مال دین کی خدمت اور نیکی کے کاموں میں بے تحاشا خرچ کرتے رہتے تھے، اسی لیے غنی مشہور ہوئے۔ 5ویں پشت میں ان کا سلسلہ نسب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا تعلق قریش سے تھا اور قریش کے قبائل میں آپ بنو امیہ سے تھے۔ آپ کے پردادا کا نام امیہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم تھا۔ امیہ ہاشم کے بھتیجے اور اپنے خاندان کے رئیس تھے، اس لیے یہ خاندان بنو امیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس خاندان سے تعلق رکھنے والوں کو اموی کہا جاتا ہے۔ قریش کا قومی جھنڈا بنو امیہ کے پاس تھا۔ اسی طرح بنو ہاشم کے ذمے کعبے کی نگرانی کا کام تھا۔ گویا دونوں خاندان مرتبے والے تھے۔ عثمان غنی کے والد عفان نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں نبوت کا اعلان فرمایا، عفان اس سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ والدہ کا نام اروا تھا۔ بی بی اروا کی والدہ کا نام ام حکیم بیضا تھا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی یعنی آپ کے والد جناب عبداللہ کی سگی بہن تھی۔ اس طرح بی بی اروا آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی اور عثمان آپ کے بھانجے تھے۔ آپ کے بچپن کے حالات تاریخ کی کتب میں بہت کم ملتے ہیں۔ اتنا ذکر ضرور ملتا ہے کہ گھر والوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو لکھنا پڑھنا سکھایا، اچھے آدمیوں کی طرح رہنے کی تربیت دی۔ بڑے ہوئے تو غلے کی تجارت شروع کر دی۔ بہت ایماندار تاجر تھے، کاروبار خوب چمکا،
बहुत दौलतमंद हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी दौलत को फजूल कामों में खर्च न किया, नेकी के कामों में खर्च करने लगे। उस जमाने में शराब पीने का रिवाज था। बहुत कम लोग इस बुरी आदत से बचे हुए थे, लेकिन उस्मान ने कभी शराब को हाथ तक न लगाया। यही वजह थी कि कुरैश के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु 34 साल के थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने उनके सामने भी इस्लाम की खूबियां बयान की और उनके दरमियान दोस्ती भी थी। चुनाचे इस्लाम की खूबियां सुनकर उन पर फौरी असर हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने और इस्लाम कबूल करने पर आमादा हो गए। ऐसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वहां तशरीफ ले आए और आते ही फरमाया, ऐ उस्मान, अल्लाह की जन्नत कबूल कर, मुझे अल्लाह ने तेरी और तमाम खल्कत की हिदायत के लिए भेजा है। ये सुनते ही सैयदना उस्मान गनी ने फौरन कलेमा पढ़ लिया। अपना हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दे दिया। ये नबुव्वत का पहला साल था। उस वक्त तक सिर्फ गिनती के चंद नेक लोगों ही ने इस्लाम कबूल किया था। इन नेक लोगों में उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की खाला सौदा रजी अल्लाह अन्हा भी थी। उस्मान इस्लाम लाने से पहले एक दिन उनके यहाँ गए तो उन्होंने कहा, भांजे, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उन पर कुरान नाजिल हुआ है और वो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। उनका दीन कबूल करने में ही बेहतरी है। खाला की बातों का भी उस्मान पर बहुत असर हुआ। इसके बाद अबू बकर से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने खाला की बातों का जिक्र किया। इस पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने फौरन फरमाया, अल्लाह की कसम, जो कुछ तुम्हारी खाला ने कहा है वो बिल्कुल सच है। फिर उन्होंने खुद भी इस्लाम की खूबियों का जिक्र किया। उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु का दिल बिल्कुल मोम हो गया। फिर जूं ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए, उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने कलिमा पढ़ लिया। जनाबे ज़ुन्नुरैन में इस कदर खूबियां थीं कि उनके इस्लाम कबूल करने के कुछ ही अरसे बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मंझली बेटी रुकैया रजी अल्लाह अन्हा की शादी उनसे कर दी। इस तरह उस्मान रजी अल्लाह अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद बने। नबुव्वत के ऐलान को जब 4 साल गुजर गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एलानिया इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया। इस पर मक्के के मुशरिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और मुसलमानों के दुश्मन हो गए। मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगे। उस्मान गनी के काफिर चचा हकम बिन अबिल आस को उनके इस्लाम लाने के बारे में मालूम हुआ तो आग बबूला हो गया। उस्मान गनी को रस्सियों से जकड़कर मारने पीटने लगा और उनसे कहता कि ये नया मजहब छोड़ दो। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ये मारपीट सब्र और हौसले से बर्दाश्त करते रहे। जवाब में यही फरमाते, जो चाहो कर लो, इस्लाम को तो अब नहीं छोड़ूंगा। आखिर हकम थक गया, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। दूसरे काफिर भी आपको सताते रहे। जब काफिरों का जुल्म हद से बढ़ा तो नबुव्वत के 5वें साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया, तुम लोग यहाँ से निकलकर हबशा चले जाओ। वहां का बादशाह अच्छा आदमी है, किसी पर जुल्म नहीं होने देता। जब तक अल्लाह ताला तुम्हारी इस मुसीबत को दूर नहीं कर देता, उस वक्त तक तुम लोग वहीं ठहरो। चुनाचे साहबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के पहले गिरोह ने हबशा की जानिब हिजरत की। इस गिरोह में 12 मर्द और 4 औरतें थीं। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु उनके अमीर थे और उनके हमराह उनकी ज़ौजा मुहतरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी रुकैया रजी अल्लाह अन्हा भी थी। हबशा अरब के जुनूब मगरिब की तरफ समुंदर पार अफ्रीका के बर्रे आजम में वाक़ है। समुंदर का नाम बुहैरा कुलजुम है। आजकल ये मुल्क एथोपिया कहलाता है। उस जमाने में हबशा के बादशाह को नज्जाशी कहा जाता था। उस वक्त जो बादशाह हबशा पर हुकूमत करता था
وہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا، لیکن بہت نیک دل تھا اور انصاف پسند تھا۔ دوسرے مذہب کے لوگوں پر خود ظلم کرتا، نہ کسی اور کو ان پر ظلم کرنے دیتا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے: ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی۔ ہجرت کے معانی ہیں جدائی یا اپنا وطن اور گھر بار چھوڑ کر کسی دوسرے ملک یا شہر میں جا بسنا۔ اسلام میں ہجرت کا مطلب ہے اپنا وطن اور گھر بار چھوڑ کر کسی دوسرے ملک یا شہر میں اس لیے جانا کہ اپنے دین کو بچایا جا سکے اور کسی ڈر یا رکاوٹ کے بغیر اللہ کی بندگی کی جا سکے۔ دین کی خاطر اپنا پیارا وطن اور گھر بار چھوڑنا بہت بڑی قربانی ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ان مسلمانوں کو ابھی حبشہ گئے 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ ان تک یہ خبر پہنچی کہ مکے کے سبھی کافر مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر انہیں بہت خوشی ہوئی، سب مکے کی طرف واپس پلٹے۔ عثمان غنی اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بھی ساتھ تھی۔ مکے کے پاس پہنچنے پر انہیں معلوم ہوا کہ وہ خبر غلط تھی۔ اب انہوں نے واپس حبشہ جانا مناسب نہ سمجھا۔ مکے کے سرداروں میں سے کسی نہ کسی کی پناہ حاصل کر کے مکے میں داخل ہو گئے۔ مکے میں وہی حال تھا، مسلمانوں پر خوب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ جب ان کی سختیاں حد سے بڑھ گئیں تو اگلے سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہدایت فرمائی کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس مرتبہ 102 مسلمان مرد اور عورتیں حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں سیدنا عثمان غنی اور سیدہ رقیہ بھی تھے۔ یہ ان کی حبشہ کی طرف دوسری ہجرت تھی۔ حبشہ پہنچ کر یہ لوگ امن اور چین کی زندگی بسر کرنے لگے۔ قریش نے اپنے آدمی حبشہ بھیج کر کوشش کی کہ نجاشی ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دے، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح یہ لوگ کئی سال وہاں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی طرف ہجرت کرنے سے کچھ عرصہ قبل یہ پھر مکے پہنچے۔ نبوت کے 13ویں سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ ہجرت کر کے یثرب چلے جائیں۔ یثرب مکے کے شمال میں قریباً 421 کلومیٹر دور ایک بہت پرانا شہر تھا۔ وہاں کے رہنے والے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب آنے کی دعوت دی اور یہ عزم ظاہر کیا کہ وہ مرتے دم تک آپ کی حفاظت اور مدد کریں گے۔ ان نیک لوگوں کو اسی لیے انصار یعنی مددگار کہا جاتا ہے۔ آپ نے ان کی دعوت قبول فرمائی، لیکن خود یثرب کی طرف روانہ ہونے سے پہلے آپ نے اپنے پیارے ساتھیوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی دعوت دی۔ اس طرح آپ کی اجازت سے مسلمانوں نے ہجرت شروع کی اور سوائے چند ایک مسلمانوں کے سب مدینے پہنچ گئے۔ عثمان اور رقیہ نے بھی اس زمانے میں مدینے کی طرف ہجرت کی۔ اس تیسری ہجرت میں ان کے ساتھ ان کے بیٹے عبداللہ بھی تھے۔ یہ حبشہ میں پیدا ہوئے تھے۔ یثرب پہنچ کر اوس بن ثابت انصاری کے مہمان بنے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے وہاں پہنچے اور یثرب کو مدینۃ النبی کہا جانے لگا، یعنی نبی کا شہر۔ اس کے بعد صرف مدینہ نام رہ گیا۔ مدینے میں مسلمانوں کو پانی کی سخت تکلیف تھی۔ سارے شہر میں صاف اور میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا، اس کا نام بئر روما تھا۔ کنویں کا مالک ایک یہودی تھا۔ وہ پیسے لیے بغیر اس کنویں سے پانی نہیں لینے دیتا تھا۔ عثمان نے یہ کنواں مسلمانوں کے لیے خریدنا چاہا۔ یہودی فروخت کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ بڑی مشکل سے 12,000 درہم میں کنویں کا آدھا حصہ بیچنے پر رضامند ہوا۔ یہ اس طرح طے ہوا کہ ایک دن یہودی کی پانی لینے کی باری ہوگی، ایک دن سیدنا عثمان کی۔ جس دن سیدنا عثمان کی باری ہوتی تھی، مسلمان اتنا پانی بھر کر رکھ لیتے تھے کہ 2 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ جب اس یہودی نے دیکھا کہ اب اسے کنویں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اس نے کنویں کا باقی نصف حصہ بھی فروخت کر دیا۔ یہ حصہ بھی سیدنا عثمان نے خرید لیا اور سارا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب کوئی روک ٹوک نہ رہی۔
मुसलमान जिस वक्त चाहते पानी ले सकते थे। आपने ये कुआं मुसलमानों के लिए 20,000 दिरहम में खरीदा। भाईचारा कराते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औस बिन साबित अंसारी को आपका भाई बनाया। हिजरत के बाद आप इन्हीं के यहाँ उतरे थे। ऊंचे रुतबे के सहाबी थे। उहुद की लड़ाई में शहादत पाई। इब्तिदा में मस्जिद नबवी बहुत छोटी सी थी। मुसलमानों की तादाद में इजाफा हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया साथ वाली जमीन मस्जिद के लिए खरीद ली जाए। आपने ऐलान फरमाया कि कोई है जो इस जमीन को खरीद कर मस्जिद में शामिल कर दे और बदले में जन्नत ले ले। इस पर सैयदना उस्मान फौरन आगे बढ़े 10,000 दिरहम में जमीन खरीदकर मस्जिद के लिए पेश कर दी। हिजरत के दूसरे साल रमजान में बद्र की लड़ाई पेश आई। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और उस्मान की ज़ौजा मुहतरमा सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाहु अन्हा सख्त बीमार थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी देखभाल के लिए उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु को मदीने में छोड़ा और उनसे फरमाया, तुम्हें उस शख्स के बराबर सवाब मिलेगा जो लड़ाई में शरीक होगा। तुम यहाँ रहकर रुक़ैया की तीमारदारी करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक और करीबी सहाबी उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु को भी मदीने में छोड़ा ताकि वो तीमारदारी के सिलसिले में उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु की मदद करें। जिस रोज बद्र का मार्का हुआ और मुसलमानों को फतह नसीब हुई, उसी रोज मदीने में सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु को सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाहु अन्हा की वफात से बहुत सदमा पहुंचा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र से वापस तशरीफ लाए। बेटी के इंतकाल की इत्तिला मिली। बहुत सदमा महसूस हुआ। आंखों से आंसू जारी हो गए। रुक़ैया रज़ी अल्लाहु अन्हा की कब्र पर तशरीफ ले गए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु को तसल्ली दी। माल गनीमत में से एक मुजाहिद के बराबर उन्हें हिस्सा दिया और फरमाया, तुम्हारा सवाब भी किसी दूसरे से कम नहीं है। सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाहु अन्हा की वफात के बाद सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु बहुत गमगीन रहने लगे। कहा करते थे, अफसोस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा रिश्ता टूट गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये हालत देखी तो अपनी दूसरी बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाहु अन्हा का निकाह उनसे कर दिया। ये निकाह हिजरत के तीसरे साल रबीउल अव्वल के महीने में हुआ। इसके 2 महीने बाद उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाहु अन्हा की रुखसती हुई। हिजरत के तीसरे साल शव्वाल के महीने में ग़ज़वा उहुद पेश आया। इस लड़ाई में सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने शिरकत की। दूसरे मुसलमानों की तरह बहादुरी से लड़े। दर्रे पर मुकर्रर 50 सवार जब इस दर्रे से हट गए और काफिरों ने उस तरफ से अचानक हमला किया तो मुसलमानों के पांव उखड़ गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर फैली तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु सदमे से निढाल होकर अपनी जगह खड़े के खड़े रह गए। फिर जब मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया तब सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़े। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु भी उनमें शामिल थे। ग़ज़वा खंदक में भी आप रज़ी अल्लाहु अन्हु ने भरपूर हिस्सा लिया। फिर खंदक की हिफाजत के लिए जिन सहाबा को मामूर किया गया उनमें सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। मुसलमानों को काबे से बहुत मोहब्बत थी। जब से हिजरत करके आए थे काबे की ज़ियारत नहीं कर सके थे। हिजरत के 6ठे साल ज़ीक़ात के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा को साथ लेकर मक्के की तरफ रवाना हुए। इनमें सैयदना उस्मान भी शामिल थे। आपका इरादा उम्रा करने का था। मक्के में कुरैश को खबर हुई कि मुसलमान मक्के की तरफ आ रहे हैं तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम मुसलमानों को मक्के में दाखिल नहीं होने देंगे। उनके बहुत से नौजवान मुसलमानों का रास्ता रोकने के लिए निकल पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली तो आपने रास्ता बदल लिया और मक्के से चंद मील दूर हुदैबिया के मकाम पर पहुंच गए और यहीं पड़ाव डाल लिया।
हुदैबिया से आपने कुरैश को पैगाम भेजा कि हम लड़ने नहीं आए बल्कि सिर्फ काबे की जियारत के लिए आए हैं। उम्रा के बाद हम वापस मदीने चले जाएंगे। कुरैश ने इस पैगाम के जवाब में ताइफ के एक रईस उर्वा बिन मसूद को बातचीत के लिए भेजा। उस वक्त वो मुसलमान नहीं हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उर्वा बिन मसूद से भी यही कहा कि हम लड़ने की नीयत से नहीं आए, सिर्फ उम्रा करेंगे। उर्वा बिन मसूद ने वापस जाकर कुरैश से कहा, भाइयों, मैं दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों कैसर व किस्रा और नज्जाशी के दरबारों में गया हूँ, लेकिन मैंने किसी बादशाह की इतनी इज्जत होते नहीं देखी जितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी उनकी करते हैं। अल्लाह की कसम, जब आप थूकते हैं तो आपके साथी अपने हाथ आगे कर देते हैं। थूक उनमें से किसी की हथेली पर पड़ता है, वो उसको अपने चेहरे और बदन पर मल लेता है। जब वो कोई हुक्म देते हैं तो सब उसकी तामील के लिए दौड़ पड़ते हैं। जब आप वुजू करते हैं तो उस वुजू के पानी के हुसूल के लिए यूं महसूस होता है जैसे लड़ पड़ेंगे। आपके यहाँ जब कोई बात करते हैं तो बिल्कुल आहिस्ता और पस्त आवाज में। आपकी अजमत के पेश नजर आपकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखते। मेरे ख्याल में तो बेहतर यही है कि तुम मुसलमानों से सुलह कर लो। कुरैश ने उनकी बात न मानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनके पास एक कासिद को भेजा। कुरैश ने उनके साथ बदसलूकी की। अब आपने उस्मान गनी को भेजा और कुरैश को पैगाम दिया कि हम जंग के लिए नहीं आए बल्कि काबे की जियारत के लिए कुर्बानी के जानवर साथ लेकर आए हैं। तवाफ और कुर्बानी करके हम वापस चले जाएंगे। सैयदना उस्मान से उनके करीबी ताल्लुकात थे। इस पर उन्होंने कहा, आप उम्रा कर लें, हम दूसरे मुसलमानों को मक्के में दाखिल नहीं होने देंगे। सैयदना उस्मान ने जवाब दिया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे मुसलमानों के बगैर उम्रा नहीं करूंगा। इस पर काफिरों ने उन्हें मक्के में रोक लिया। इधर ये खबर फैल गई कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया है। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के वापस न आने की वजह से मुसलमानों को भी इस खबर पर यकीन हो गया। उन्हें शदीद सदमा हुआ, गुस्सा भी बहुत आया। वो सब काफिरों से बदला लेने के लिए बेचैन हो गए। हालत उस वक्त ये थी कि मुसलमान सिर्फ 1400 थे। लड़ाई का सामान पास नहीं था। उनके पास सिर्फ तलवारें थी। दूसरी तरफ दुश्मन पूरी तैयारी के साथ उन पर हमला कर सकता था। वो हजारों थे और अपने घर में थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरोसा तो अपने रब पर था। आपने बबूल के एक दरख्त के नीचे अपने तमाम सहाबा से बैत ली कि उस्मान का बदला लेने के लिए लड़ेंगे, मरते दम तक पीछे नहीं हटेंगे। सैयदना उस्मान की तरफ से आपने खुद अपने एक हाथ पर दूसरा हाथ रखकर बैत की। मतलब ये कि आपने अपने दूसरे हाथ को सैयदना उस्मान का हाथ करार दिया और फरमाया, और ये उस्मान का हाथ है। इस बैत को बैत रिजवान कहा जाता है, इसलिए कि इसमें शरीक होने वालों से अल्लाह ताला ने अपने राजी होने का ऐलान फरमाया। ये ऐलान कुरान करीम की सूरह फतह में है। अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनक तहत अश-शजरा। अल्लाह मोमिनों से खुश हो गया जब वो दरख्त के नीचे तुमसे बैत कर रहे थे। गोया जिन लोगों ने उस वक्त ये बैत की, अल्लाह उनसे खुश हो गया। इससे बड़ी खुशबख्ती और क्या हो सकती है कि अल्लाह खुश हो जाए। इसलिए सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की शहादत की खबर के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक हाथ को सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु का हाथ करार देकर उस बैत में उन्हें भी शामिल कर लिया था, ताकि शहादत के बहुत बड़े मर्तबे के साथ साथ वो उन लोगों में भी शामिल हो जाएं जिनसे अल्लाह राजी हो गया।